apian thumbnail te sa nishina aru title te sa nishina NDPP versus Congress holibi reality te sare to ULB election de to tahan Congress khan to ekta seat bi pa nai holibi NDPP khan pura 13 ward te municipal election de tahan 8 in East Dimapur te paina ase tahan तो रिपोर्ट तो एने का से NDPP secure 13 ward in Dimapur municipal election 8 in the East Dimapur town council 8 East Dimapur te paina ase तो अपडेट तो एने का से the National Democratic Progressive Party has won 13 ward of the total 23 ward under the Dimapur municipal election तो total 23 ase भी tahan 13 paina ase तो majority it means tahan one of the 4 paina ase 13 pura paina ase tahan ward under the Dimapur municipal council while in the East Dimapur council it won 8 ward of the total 11 तो East Dimapur khande 11 the total तो 8 paina se the Bharatiya Janata Party won 5 ward under the DMC and 1 in ETDC. Earlier the counting of vote for the urban union local bodies election took place on 29th June 2024 at the Deputy Commissioner Office Dimapur. According to a report, the event started with the unsealing of the strong room in the presence of DMC administrator RO and W Manpai Phom. तो तहला मजते इदु DMC officers और official ला मजते इदु काउंटिंग खान की होचे इदु पिछते इदु रिजल्ट डिक्लेयर करो पारिशे को ना इदु आपन के जनाय दे आसे तो इदु मींस तो 13 वार्ड पाइना से मेन डिमापुर टाउन टे और 8 टू ईस्ट डिमापुर ते पाइना से तो इदु ने NDPP मान तो बेसी स्ट्रांग हो जसिता और कंपेयर टू कांग्रेस तहन तो एकता सीट भी पानाय हली भी अर्लियर MP इलेक्शन में कोनिशना तहन एकता MP तो पाइना से एटलीस्ट तहन एकता MP पाइना से नागालैंड नागा मानन के रिप्रेजेंट करबो कारणे नेशनल इशू ते লৈ যাব कारणे इतु तो लोकल इशू भी আছে इतु तो लाइक टाउन इशू ला আছে टाउन खन की प्रॉब्लम होबो म्युनिसिपल प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम ड्रेनेज प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इतु कारणे আছে इतु इलेक्शन तो इतु दिमा डांगर इलेक्शन भी नय हली भी इट प्लेस ए वेरी बिग रोल इतु एकटा डांगर रोल इलेक्शन दे दिखाई ना से NDPP खान तो बेसी स्ट्रांग हो जासी त NDPP खान हुना तक तो ले ईस्ट डिमापुर ते तान एनेका टोटल 8 पाइना से थान 8 जितिना से इदु बेसी बाल खबर আছে ইমান তো হপ করনা থাকা নাই 8 পাইগিনা থাকিব কইনা ওয়ার্ড 1 তে চিবিনে চিসি ওয়ার্ড 2 তে কেংরুস NDPP লাসে ওয়ার্ড 3 তে সেন্টিকোলা জামির ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট আছে ওয়ার্ড 4 তে হেমলো রংমাইর BJP লাসে ওয়ার্ড 5 তে কুহই জিমমি ওয়ার্ড 6 তে খেকাতো আওমি BJP ওয়ার্ড 7 তে নিখালি সুমি চপি NPP লাসে ওয়ার্ড 8 তে জর্জ IME BJP ওয়ার্ড 9 তে লানুতোশি আছে NDPP লাসে ওয়ার্ড 10 তে নিকালি জিমো ওয়ার্ড 11 তে ফুইবমো অডিও NDPP আছে ওয়ার্ড 12 তে ইমকম্বা NDPP লাসে ওয়ার্ড 13 তে भी চুজু বাংলা NDPP লাসে আর ওয়ার্ড 14 তে भी আচুম জামি NDPP লাসে ওয়ার্ড 15 তে হুকাইতো ইয়পথমি NDPP ওয়ার্ড 16 আনজাবে নি হামসয় NDPP ওয়ার্ড 17 ওমেগা ইয়পথমি BJP ওয়ার্ড 18 নামপমা NDPP ওয়ার্ড 19 কিলি এন্ড সুমি NDPP ওয়ার্ড 20 লাঞ্চুবা NDPP ওয়ার্ড 21 ইমলিনারো স্টিফেন ইজাং NDPP ওয়ার্ড 22 তে কিভিকালি HC BJP আছে ওয়ার্ড 23 তে জনাথন ইয়াপতমি NPP পার্টি আছে তো ইতো আলাদা আলাদা ওয়ার্ড 23 তক মই আপনাকে জানাই দিছে তো ইতো আপডেট আছে এনেকা ভিডিও চাই থাকিব গলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনা আর চ্যানেল ভিডিওকে শেয়ার করিবি না রিকোয়েস্ট করে আছে।